किस हक से तुम यहाँ आए हो, किस हक से तुमने उसे बुलाया, किस हक से मैं उसे बात करूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस हक से। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉरवर्ड राइट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉरवर्ड राइट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉरवर्ड राइट ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस हक से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस हक से तुम यहाँ आए हो। For what right did you come here? For what right did you come here? किस हक से तुमने उसे बुलाया। For what right did you invite him? For what right did you invite him? किस हक से मैं उसे बात करूँगा। For what right will I talk to him? For what right will I talk to him? हम इस फार्मूले को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस हक से तुम जा रहे हो, किस हक से तुम जा रहे हो। फॉर व्हाट राइट आर यू गोइंग, फॉर व्हाट राइट आर यू गोइंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस हक से वो खेल रहा है। आपको देखकर मैं खुश हो गया, दरवाजे को धक्का देकर मैं अंदर गया, आपकी बातों को सुनकर वो रोने लगते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आपको देखकर मैं खुश हो गया। सीइंग यू आई गॉट हैप्पी, सीइंग यू आई गॉट हैप्पी। दरवाजे को धक्का देकर मैं अंदर गया। पुशिंग द डोर आई वेंट इनसाइड, पुशिंग द डोर आई वेंट इनसाइड। आपकी बातों को सुनकर वो रोने लगी। हेयरिंग योर कन्वर्सेशन शी स्टार्टेड क्राइंग, हेयरिंग योर कन्वर्सेशन शी स्टार्टेड क्राइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पुलिस को देखकर चोर भाग गया, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। सीइंग द पुलिस द थिef रन अवे, सीइंग द पुलिस द थिef रन अवे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। घर पहुंचकर मैंने उसे डांटा। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो, किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं, किस खुशी में मैं उससे बात करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस खुशी में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन व्हाट प्लेजर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इन व्हाट प्लेजर प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन व्हाट प्लेजर ये वही का वही रहेगा, विच मीन किस खुशी में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किस खुशी में तुम यहाँ आए हो। इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर, इन व्हाट प्लेजर डिड यू कम हियर। किस खुशी में मैं तुम्हें पैसे दूं। इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू, इन व्हाट प्लेजर शुड आई गिव मनी टू यू। किस खुशी में मैं उससे बात करूं। इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम, इन व्हाट प्लेजर विल आई टॉक टू हिम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किस खुशी में तुम उससे मिले थे। इन व्हाट प्लेजर डिड यू मीट हिम, इन व्हाट प्लेजर डिड यू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब जरूर देना। किस खुशी में तुम खेल रहे हो। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ, वो अपने बर्ताव पर शर्मिंदा था, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं शर्मिंदा होना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अशेम्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस अशेम्ड ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ माई मिस्टेक्स, आई एम अशेम्ड ऑफ माई मिस्टेक्स। वो अपने बर्ताव पर शर्मिंदा था। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर,
He was ashamed of his behavior. मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ. I am ashamed of myself. I am ashamed of myself. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए. यू शुड बी ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. तुम्हें यह काम करने पर शर्मिंदा होना चाहिए. कुछ तो बात है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है. कुछ तो बात है कि तुम छुपा रहे हो. कुछ तो बात है कि वो खुश है. इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ तो बात है कि. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर इज समथिंग दैट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. देयर इज समथिंग दैट प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. देयर इज समथिंग दैट ये वही का वही रहेगा. विच मीन कुछ तो बात है कि या कोई बात है कि. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. कुछ तो बात है कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा है. देयर इज समथिंग दैट ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी. There is something that he is not talking to me. कुछ तो बात है कि तुम छुपा रहे हो. There is something that you are hiding. There is something that you are hiding. कुछ तो बात है कि वो खुश है. There is something that he is happy. There is something that he is happy. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. कुछ तो बात है कि तुम खामोश हो. कुछ तो बात है कि तुम खामोश हो. There is something that you are silent. There is something that you are silent. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. कुछ तो बात है कि वो नहीं आया. ये वो है जो मुझे पसंद नहीं है. ये वो है जो मैं करना चाहता हूँ. ये वो है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ. ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये वो है जो. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में दैट इज़ समथिंग दैट. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. दैट इज़ समथिंग दैट प्लस सेंटेंस. सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. दैट इज़ समथिंग दैट ये वही का वही रहेगा. विच मीन ये वो है जो. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. ये वो है जो मुझे पसंद नहीं है. दैट इज़ समथिंग दैट आई डोंट लाइक. दैट इज़ समथिंग दैट आई डोंट लाइक. ये वो है जो मैं करना चाहता हूँ. दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू. दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू डू. ये वो है जो मैं ख़रीदना चाहता हूँ. दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू बाय. दैट इज़ समथिंग दैट आई वांट टू बाय. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये वो है जो मुझे गुस्सा दिलाता है. ये वो है जो मुझे गुस्सा दिलाता है. दैट इज़ समथिंग दैट मेक मी एंग्री. दैट इज समथिंग दैट मेक मी एंग्री. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. ये वो है जो उसे रुलाता है. मेरा दिल नहीं मान रहा उसे बताने को. मेरा दिल नहीं मान रहा झूठ बोलने को. मेरा दिल नहीं मान रहा वहाँ जाने को. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं मेरा दिल नहीं मान रहा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में माई हार्ट इज़ नॉट रेडी. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. माई हार्ट इज़ नॉट रेडी प्लस 2 प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. मेरा दिल नहीं मान रहा उसे बताने को. माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू टेल हिम. माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू टेल हिम. मेरा दिल नहीं मान रहा झूठ बोलने को. माई हार्ट इज़ नॉट रेडी टू टेल अ लाई. माई हार्ट इज़ नॉट रेडी
to tell a lie. میرا دل نہیں مان رہا وہاں جانے کو. My heart is not ready to go there. My heart is not ready to go there. بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سی جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. میرا دل نہیں مان رہا اس سے بات کرنے کو. میرا دل نہیں مان رہا اس سے بات کرنے کو. My heart is not ready to talk to him. My heart is not ready to talk to him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. میرا دل نہیں مان رہا اس سے ملنے کو. کچھ حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. کچھ حد تک میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. کچھ حد تک تم مجھے بھول گئے ہو. کچھ حد تک تم صحیح ہو. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں کچھ حد تک. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹو سم ایکسٹینٹ. ٹو سم ایکسٹینٹ مین کچھ حد تک. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اس فارمولے کو سمجھنے کے بعد آپ بھی ایسے جملے بآسانی انگلش میں بولنے اور لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. After learning this advanced English sentence structure, you will be able to speak such a sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English Peers for more advanced English sentence structure. Have a look complete structure. Sentence plus to some extent. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیسی سم ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. کچھ حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ڈیلی روٹین کا سینٹنس ہے جو روز بولا اور سنا جاتا ہے. I agree with you to some extent. I agree with you to some extent. کچھ حد تک میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. I can help you to some extent. I can help you to some extent. کچھ حد تک تم مجھے بھول گئے ہو. You have forgotten me to some extent. You have forgotten me to some extent. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مزید مثالیں دیکھتے ہیں. Let's see some more example for better understand. کچھ حد تک تم صحیح ہو. کچھ حد تک تم صحیح ہو. You are right to some extent. You are right to some extent. Next example for better understanding. کچھ حد تک وہ مان گیا. He has agreed to some extent. He has agreed to some extent. Next example for better understanding. کچھ حد تک میں اس کے بارے میں جانتا ہوں. I know about him to some extent. I know about him to some extent. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دیں. کچھ حد تک یہ ممکن ہے. امی سے کہو کہ چائے بنا دیں. اس سے کہو کہ مجھ سے بات کریں. اپنے دوست سے کہو کہ مجھے بار بار فون نہ کرے. اس لیسن کے اندر ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیسے ایسے فقرات انگریزی زبان میں بولے جا سکتے ہیں. اگر غور کیا جائے تو ان فقرات میں ہم کہہ رہے ہیں کہوں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں آسک. یہ سٹیپ 1 ہے. سٹیپ 1 کو سمجھنے کے بعد اب آتے ہیں مکمل اسٹرکچر کی طرف. سو پہلے ہمیں یوز کرنا ہوگا آسک. آسک کے بعد آ جایا کرے گا آبجیکٹ. آبجیکٹ یہ ناؤن بھی ہو سکتا ہے اور آبجیکٹ پروناؤن بھی ہو سکتا ہے. یعنی می آس یو ہیم ہر دیم. اس کے بعد آ جایا کرے گا ٹو. ٹو کے بعد ہمیں لکھنا پڑے گا V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آ جایا کرے گا ادر ورڈز اگر ہے تو. نیگیٹو سینٹنس کے لیے ہمیں یوز کرنا ہوگا نوٹ آبجیکٹ کے بعد. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں. امی سے کہو کہ چائے بنا دیں. آسک موم ٹو میک ٹی. آسک موم ٹو میک ٹی. اس سے کہو کہ مجھ سے بات کرے. آسک ہر ٹو ٹاک ٹو می. آسک ہر ٹو ٹاک ٹو می. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اپنے دوست سے کہو کہ مجھے بار بار فون نہ کریں. آسک یور فرینڈ ناٹ ٹو کال می اوور اینڈ اوور. آسک یور فرینڈ ناٹ ٹو کال می اوور اینڈ اوور. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے مل کر آگے بڑھتے ہیں. بھائی سے کہو کہ مجھے پریشان نہ کرے. Ask brother not to disturb me. Ask brother not to disturb me. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے
کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس سے کہو کہ مجھ سے ملے. مجھے اپنا ہی بھائی سمجھو، اسے اپنا ہی دوست سمجھو، ایسے اپنا ہی گھر سمجھو. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں سمجھو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنسیڈر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. کنسیڈر پلس آبجیکٹ پلس یور اون پلس ناؤن یعنی چیز یا پرسن جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. مجھے اپنا ہی بھائی سمجھو. کنسیڈر می یور اون بردر. کنسیڈر می یور اون بردر. بردر یہ پرسن ہے، شخص ہے جس کے بارے میں ہم اس فقرے میں بات کر رہے ہیں. می یہ آبجیکٹ ہے یعنی آبجیکٹ پروناؤن ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسے اپنا ہی دوست سمجھو. کنسیڈر ہم یور اون فرینڈ. کنسیڈر ہم یور اون فرینڈ. فرینڈ یہ بھی پرسن ہے یعنی شخص ہے جس کے بارے میں ہم اس فقرے میں بات کر رہے ہیں. ایسے اپنا ہی گھر سمجھو. گھر اب یہ چیز ہے، جگہ ہے. ایسے اپنا ہی گھر سمجھو. کنسیڈر اٹ یور اون ہوم. کنسیڈر اٹ یور اون ہوم. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. اسے اپنی ہی بہن سمجھو. اسے اپنی ہی بہن سمجھو. کنسیڈر ہم یور اون سسٹر. کنسیڈر ہم یور اون سسٹر. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسے اپنا ہی دکان سمجھو. کھیلنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، مذاق کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، رونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ایسی جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک حد ہوتی ہے یعنی ہر سینٹینس میں ایک حد ہوتی ہے، کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there is a limit of. there is a limit of مین ایک حد ہوتی ہے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. there is a limit of پلس ورب پلس ing پلس ادم was. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. کھیلنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit of playing. there is a limit of playing. مذاق کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit of joking. there is a limit of joking. بولنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit of speaking. there is a limit of speaking. رونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit of crying. there is a limit of crying. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سننے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. وہی کہ وہی اسے بتا دینا. وہی کہ وہی ہم سب سنبھالیں گے. وہی کہ وہی ہم سیکھ جائیں گے. وہی کہ وہی تمہیں یہ کام کر. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں وہی کہ وہی یعنی ہر سینٹینس میں وہی کہ وہی کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں there and there. there and there مین وہی کہ وہی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. let me explain. سینٹینس پلس there and there. سینٹینس یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور there and there یہ فارمولا اسٹرکچر ہے. that مین وہی کہ وہی یعنی اسی جگہ. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی ایسے جملے سیکھ سکتے ہیں. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. here are some example for better understanding. وہی کہ وہی اسے بتا دینا یعنی اسی جگہ اسے بتا دینا. tell him there and
and there. Tell him there and there. वही के वही हम सब संभाल लेंगे. We will manage everything there and there. We will manage everything there and there. वही के वही हम सीख जाएंगे. We will learn there and there. We will learn there and there. वही के वही तुम्हें यह काम करना है. You have to do this work there and there. You have to do this work there and there. और आखिर में यह सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. वही के वही उसे बुला ले. वो 24 घंटे पढ़ता है. तुम 24 घंटे खेलते हो. वो 24 घंटे बोलती है. मैं 24 घंटे लिखता हूँ. इन जुमलों में हम कह रहे हैं 24 घंटे, यानी हर सेंटेंस में 24 घंटे कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में राउंड द क्लॉक. राउंड द क्लॉक मीन 24 घंटे. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट मी एक्सप्लेन. सेंटेंस प्लस राउंड द क्लॉक. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और राउंड द क्लॉक ये फार्मूला स्ट्रक्चर है. दैट मीन 24 घंटे. यही वो फार्मूला स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. वो 24 घंटे पढ़ता है. ही स्टडीज अराउंड द क्लॉक. He studies round the clock. तुम 24 घंटे खेलते हो. You play round the clock. You play ये सेंटेंस है और round the clock ये फार्मूला स्ट्रक्चर है. दैट मीन 24 घंटे. वो 24 घंटे बोलती है. She speaks round the clock. She speaks round the clock. मैं 24 घंटे लिखता हूँ. I write round the clock. I write round the clock. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो 24 घंटे सोता है. जो मैं सोचना चाहता हूँ सोचने दो. जो वो पूछना चाहता है पूछने दो. जो वो करना चाहता है करने दो. जो मैं बताना चाहता हूँ बताने दो. इन जुमलों को गौर से देखो. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़ बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है. लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस व्हाट प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स ये सब्जेक्ट के मुताबिक होंगे प्लस टू. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जो मैं सोचना चाहता हूँ सोचने दो. लेट मी थिंक व्हाट आई वांट टू. लेट मी थिंक व्हाट आई वांट टू. आप भी ऐसे जुमले इस फार्मूले की मदद से बासानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं. जो वो पूछना चाहता है पूछने दो. लेट हिम आस्क व्हाट ही वांट्स टू. लेट हिम आस्क व्हाट ही वांट्स टू. जो वो करना चाहता है करने दो. लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू. लेट्स हिम डू व्हाट ही वांट्स टू. जो मैं बताना चाहता हूँ बताने दो. लेट मी टेल व्हाट आई वांट टू. लेट मी टेल व्हाट आई वांट टू. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. जो वो खाना चाहता है खाने दो. जो वो खाना चाहता है खाने दो. सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैम.